안녕하세요. Hari ini kita akan belajar bab 24. 한국 영화를 보면서 공부해요. 공부해요, belajar. 공부해요, belajar. 면서, sambil. menonton. 영화를, 영화, film, 한국 Korea. Belajar sambil menonton film Korea. Target pembelajaran kita hari ini berbicara tentang cara belajar, menjelaskan cara mendaftar. Tata bahasa yang akan kita pelajari ada Myeonso, Ki Swipta, Ki Oryokta. Lalu kosakata yang akan kita pelajari yaitu kosakata yang berkaitan dengan belajar pendidikan, informasi budayanya, program pelatihan untuk pekerja asing. Terus kita lanjut ke Dehwail percakapan 1. Kita dengarkan dulu isi percakapannya. (24과) 한국 영화를 보면서 공부해요. 대화 1. 흐엉씨, 주말에 시간이 있어요? 네. 그런데 왜요? 한국어가 너무 어려워서 그러는데 한국어 좀 가르쳐 주세요. 좋아요. 그런데 흐엉 씨는 한국어를 어떻게 공부해요? 학원에 다녀요? 아니요. 저는 영화 보는 것을 좋아해서 한국 영화를 보면서 공부해요. 수피카 씨도 좋아하는 것을 하면서 공부해 보세요. Ya, di sini ada percakapan antara saudara Supika dan saudara Hong. Kita dengarkan lagi isi percakapan mereka. 24과 한국 영화를 보면서 공부해요. 대화 1. 흐엉 씨, 주말에 시간이 있어요? Hong Si, 주말에 시간이 있어요? Hong Si, saudara Hong, 있어요. Apakah ada sigan waktu jumare pada akhir pekan? Saudara Hong, apakah ada waktu pada akhir pekan? 네. 그런데 왜요? 네. 그런데 왜요? 네. Ya. 그런데 ngomong-ngomong 왜요? Kenapa? Ya. ngomong-ngomong kenapa? 한국어가 너무 어려워서 그러는데 한국어 좀 가르쳐 주세요. 한국어가 너무 어려워서 그러는데 한국어 좀 가르쳐 주세요. 한국어가 bahasa Korea 그러는데 karena 너무 sangat 어려워 sulit. Karena bahasa Korea sangat sulit. 주세요, tolong 가르쳐 ajari 좀 sedikit 한국어 bahasa Korea. Karena bahasa Korea sangat sulit, tolong ajari sedikit bahasa Korea. 좋아요. 좋아요, baiklah. 그런데 흐엉 씨는 한국어를 어떻게 공부해요? 그런데 허왕 씨는 한국어를 어떻게 공부해요? 그런데 ngomong-ngomong, 허왕 씨는 saudara Hong 어떻게 bagaimana 공부해요 belajar 한국어 bahasa Korea? Ngomong-ngomong saudara Hong, bagaimana belajar bahasa Korea? 학원에 다녀요? 학원에 다녀요? 다녀요. Apakah pergi? 학원에 ke lembaga kursus. Bisa juga ini diartikan apakah belajar di lembaga kursus? 아니요.
저는 영화 보는 것을 좋아해서 아니요, tidak. 저는 영화 보는 것을 좋아해서. 저는 saya, so karena 좋아해, suka. 보는 menonton 영화 film. 한국 영화를 보면서 공부해요. 한국 영화를 보면서 공부해요. 공부해요 belajar, 면서 sambil menonton 영화 film Hanguk Korea. Saya karena suka menonton film, belajar sambil menonton film Korea. 수피카 씨도 좋아하는 것을 하면서 공부해 보세요. 수피카 씨도 좋아하는 것을 하면서 공부해 보세요. 수피카 씨도 saudara Supika juga. 보세요, cobalah 공부해 belajar, 면서 sambil melakukan kusel sesuatu 좋아하는 yang disukai. Saudara Supika juga, cobalah belajar sambil melakukan sesuatu yang disukai. Ya, kita lanjut ke ohwiil, kosakata 1. Kungbu. Kungbu artinya belajar. Dimulai dari kungbu hata belajar, sajonel catta mencari, sajon di kamus, mencari di kamus. Yesep hada, belajar sebelum belajar di kelas. Nah, yesep hada ini bisa juga diartikan sebagai preview. Preview. Lalu ada boksep hada. Boksep hada mengulangi pelajaran setelah belajar di kelas. Nah, ini kata lainnya itu review. Ya. Terus ada hakone tanita. Tanita itu pulang pergi. Hakone di lembaga kursus atau bisa diartikan belajar di tempat kursus. Internet 강의를 tetap mengikuti 강의 kelas, internet mengikuti kelas internet. CD를 tetap mendengarkan CD mendengarkan CD. Tarahada menirukan atau mengikuti. Lalu ada sipta mudah, oripta sulit. Kita lanjut ke munbokil, tata bahasa 1. Ada emyonso. Emyonso ini dilekatkan pada kata kerja. Dan digunakan untuk menyambung dua kalimat dengan subjek yang sama. Bentuk ini menyatakan bahwa kegiatan di kalimat depan dan belakang dilakukan dalam waktu bersamaan. Kegiatan yang dilekati dengan emyonso tidak berarti lebih penting daripada kegiatan yang di kalimat belakangnya. Jika kalimat depan merupakan kata benda, itu digunakan bentuk imyonso. Nah, emyonso ini berarti diartikan sambil. Bisa juga diartikan sekaligus. Ya, emyonso diartikan sambil atau sekaligus. Nah, cara penggunaannya, kalau ada jam atau konsonan, kita pakai emyonso. Sedangkan kalau mom vokal, jam konsonan real, kita cukup pakai myonso. Nah, contoh yang jam konsonan, di sini ada mokta, jadinya mokemyonso, sambil makan. Ikta, ilkemyonso, sambil membaca. Terus contoh yang vokal ada 보다, 보면서, sambil menonton atau melihat. Terus ada ulta, 울면서, sambil ulta menangis. Lalu kita lihat contoh kalimatnya. Titik pertama, indikasi. 어제 저녁에 뭐 했어요? Indikasi, saudara Indika, oje kemarin, mo 했어요, telah melakukan apa? Pada jonyok malam oje kemarin, saudara Indika telah melakukan apa pada malam kemarin?
친구하고 밥을 먹으면서 이야기했어요. 이야기했어요 telah bercakap-cakap 면서 sambil makan bab nasi hago dengan 친구 teman. Telah bercakap-cakap sambil makan nasi dengan teman. Titik kedua, 영화를 보면서 빵을 먹어요. 먹어요 makan, 빵, roti. 면서 sambil menonton 영화 film. Makan roti sambil menonton film. 한국 노래를 들으면서 한국어를 공부해요. 공부해요 belajar 한국어를 bahasa Korea 면서 sambil mendengarkan 노래 lagu Hanguk Korea. Belajar bahasa Korea sambil mendengarkan lagu Korea. Nah, del ini dari kata dasarnya tidak ya, jadinya 들으면서. Lalu titik 4 ada 지훈 씨는 학생이면서 회사원이에요. 지훈 씨는 saudara Jihun 이에요 adalah wesawan, karyawan perusahaan, i면서 sekaligus merupakan 학생 murid. Saudara Jihun adalah karyawan perusahaan sekaligus merupakan murid. Lalu kita lanjut ke Dehwa I, percakapan 2. Kita dengerin dulu isi percakapannya. 대화 2. 투안 씨, 어디 갔다 와요? 자동차 정비 교육을 받고 왔어요. 나중에 고향에 돌아가서 일을 구할 때 도움이 될 것 같아서요. 저도 그 수업을 듣고 싶은데 그 수업은 어때요? 지금 하는 일과 비슷해서 이해하기 쉬워요. 아, 그래요? 어떻게 신청해요? 홈페이지에서 신청하면 돼요. Oke, di sini ada percakapan antara saudara Tuan dan saudara Rihan. Kita dengarkan lagi si percakapan mereka untuk menerjemahkan per kalimatnya. 대화 2. 투안 씨, 어디 갔다 와요? Tuan si, saudara Tuan, Odi kata wayo. Odi kata wayo, telah pergi. Odi dari mana? Telah pergi dari mana? 자동차 정비 교육을 받고 왔어요. 자동차 정비 교육을 받고 왔어요. Wasoyo telah datang. Badku dengan menerima 교육 pelatihan 정비 perbaikan 자동차 mobil. Telah datang dengan menerima pelatihan perbaikan mobil. 나중에 고향에 돌아가서 일을 구할 때 나중에 고향에 돌아가서 일을 구할 때 saat guhal mencari 일을 pekerjaan 돌아가서 dengan pulang 고향에 ke kampung halaman 나중에 nantinya 도움이 될 것 같아서요. 도움이 될 것 같았어요. 것 같았어요 sepertinya del menjadi doum bantuan. Saat mencari pekerjaan dengan pulang ke kampung halaman nantinya sepertinya menjadi bantuan. 저도 그 수업을 듣고 싶은데 저도 그 수업을 듣고 싶은데 저도 saya juga kusip ingin mengikuti suap kelas ke itu. Saya juga ingin mengikuti kelas itu. 그 수업은 어때요? 그 수업은 어때요? 그 수업은 suap kelas ke itu oteo bagaimana? Saya juga ingin mengikuti kelas itu. Kelas itu bagaimana? 지금 하는 일과 비슷해서 이해하기 쉬워요. 지금 하는 일과 비슷해서 이해하기 쉬워요. So, karena 비슷해, sama dengan il pekerjaan hanen yang dilakukan jika sekarang 이해하기 쉬워요. 쉬워요 mudah, 이해하기 dipahami. Karena sama dengan pekerjaan yang dilakukan sekarang mudah dipahami.
그래요? 그래요. begitu. 어떻게 신청해요? Otoke 신청해요. Otoke bagaimana 신청해요? Mendaftarnya. Begitu. Bagaimana mendaftarnya? 홈페이지에서 신청하면 돼요. 홈페이지에서 신청하면 돼요. 돼요 boleh, 면 jika, 신청하, mendaftar, eso di homepage. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ohui, kosakata 2, gyuyuk, pelatihan. Bisa juga diartikan pendidikan. Jadi selain diartikan pelatihan, bisa diartikan pendidikan. Ya, ada gyuyuk pendidikan atau pelatihan, gwajong program atau kursus, suop itu pelajaran atau diartikan kelas. Gwamok mata pelajaran, iljong jadwal, kiguan lembaga atau institusi, gyosil ruang kelas, 자격증 sertifikat, 기강 hari pertama pelatihan atau awal semester. Sedangkan Cunggang hari terakhir pelatihan disebut juga akhir semester. Ya, kita lanjut. Munbob I, tata bahasa 2. Ki swipta, ki oryokta. Ki swipta artinya mudah. Ya, swipta itu mudah. Sedangkan oryokta itu sulit. Ya, mudah dan sulit. Jadi ki swipta, ki oryokta itu dilekatkan di belakang kata kerja untuk menyatakan sulit atau mudahnya suatu kegiatan yang dilakukan. Bentuk ki itu bisa digantikan dengan bentuk nengosi. Itu kalau verba gi ya digantikan verba nengosi. Jadi untuk menyatakan sulit atau mudah. Nah, contohnya titik pertama, 이 한국어 책은 배우기 쉽고 재미있어요. 책은 buku 한국어 bahasa Korea ini 쉽 mudah, 배우기 dipelajari, dan 재미있어요 menarik. Buku bahasa Korea ini mudah dipelajari dan menarik. 낮에는 일하고 밤에는 대학원에 다니기가 쉽지 않아요. Ira, bekerja, 낮에는 di siang hari, dan maaf, kita ngertiin dari belakang dulu. Ci anayo tidak, sweep, mudah. Tani giga pergi, tehakone ke pasca sarjana, pamenen pada malam hari, dan ira bekerja, najenen pada siang hari. Tidak mudah pergi ke pasca sarjana pada malam hari dan bekerja pada siang hari. Coba kita kerjakan ini dulu. 대화를 읽고 맞는 대답을 고르세요. 고르세요, pilihlah 대답, jawaban. Mana yang tepat, 읽고 dengan membaca 대화, percakapan. 1번 nomor 1. 조하고 같이 저녁에 컴퓨터 학원에 다닐래요? 다닐래요? Maukah pergi? 학원에 ke tempat kursus komputer 저녁에 pada malam hari 같이 bersama 조하고 dengan saya. Maukah pergi ke tempat kursus komputer pada malam hari bersama dengan saya? 저녁에는 일을 해야 돼서 무무무무. So karena ya, harus 일을 bekerja 저녁에는 pada malam hari titik-titik. Nah, karena harus bekerja pada malam hari berarti jawabannya
sulit ya pergi ke tempat kursusan itu. Kita lihat dari opsi 1, 학원에 다니기 쉬워요. Mudah pergi ke tempat kursus. Salah. Opsi 2, 학원에 다니기 어려워요. 어려워요 sulit, 다니기 pergi, 학원에 ke tempat kursus. Jawabannya opsi 2. 2번 nomor 2. 한국어 공부를 하고 싶은데 어떤 책이 좋아요? 고십, ingin, 공부를 belajar, 한국어 bahasa Korea. 좋아요, sebaiknya cek buku oton yang bagaimana, kayak buku apa yang bagus. 이 책을 보세요, 보세요 cobalah, 이 책을 buku ini. Titik-titik. Nah, kalau nanyain buku apa yang bagus, berarti kan jawabannya buku itu bakal mudah dipelajari. Kita lihat dari opsi 1. 이 책은 재미있어서 공부하기 쉬워요. So, karena 이 책은 buku ini 재미있, menarik. 쉬워요, mudah, 공부하기 dipelajari. Karena buku ini menarik, mudah dipelajari. Jawabannya opsi 1 ya. Kalau opsi 2, 이 책은 재미있어서 공부하기 어려워요. Karena buku ini 재미있어서 menarik, 어려워요 sulit 공부하기 dipelajari. Harusnya bukan sulit tapi mudah. Ya, kita lanjut ke 활동, aktivitas. 주말 한국어 교육에 대한 안내문입니다. 잘 읽고 질문에 답하세요. 안내문입니다 adalah informasi atau adalah pengumuman. Dehan tentang 교육에 pada pelatihan 한국어 bahasa Korea Jumal akhir pekan. 답하세요 jawablah, 질문에 pada pertanyaan, ikut dengan membaca, 잘 dengan benar. 외국인 근로자를 위한 주말 한국어 교육. 교육 pelatihan 한국어 bahasa Korea Jumal akhir pekan 위한 untuk 근로자 pekerja 외국인 orang asing. Pekerja asing. Pelatihan bahasa Korea akhir pekan untuk pekerja asing. 과정, program. 한국어 초급, 중급, 고급. 초급 itu dasar atau basic. 한국어 bahasa Korea, 중급 tingkat menengah, 고급 tingkat mahir. 기강 awal semester 9월 2일 tanggal 2 bulan 9. 종강 akhir semester 10월 30일 tanggal 31 bulan 10 atau bulan Oktober. Kalau ini berarti bulan September. 시간 waktu 매주 토요일 오후 2시부터 오후 4시까지. 매주 토요일 setiap minggunya hari Sabtu. Dari jam 2 siang sampai jam 4 sore. 교실, ruang kelas. 외국인 센터 503호. Pusat orang asing nomor atau ruang 503. 수업료 biaya kelasnya 무료, gratis. Muni pertanyaan 031 9999 124 031 9999 1249 월요일부터 토요일까지 오전 9시부터 오후 6시까지 dari hari Senin sampai hari Sabtu mulai jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Di sini ada pertanyaan. 1번, 어떤 과정에 대한 안내문입니까? 안내문입니까 adalah informasi 대한 tentang 과정에 pada kurikulum atau program oton apa. Tadi programnya adalah kelas bahasa Korea. Kita lihat dari opsi 1, 요리 수업, kelas memasak. Opsi 2, 한국어 수업, kelas bahasa Korea. Opsi 3, taekwondo suop, kelas taekwondo. Dan opsi 4, komputer suop, kelas komputer. Nah, jawabannya opsi 2. 2번 nomor 2.
읽은 내용과 같으면 공, 다르면 X에 표시하세요. 표시하세요, berilah tanda X, X-면 jika tara berbeda, kung jika sama dengan isi yang dibaca. 1번 yang pertama, 돈을 내지 않아도 됩니다. 됩니다 boleh, jian tidak membayar don uang, boleh tidak bayar uang. Berarti artinya apa? Artinya gratis. Tadi di atas ada keterangan murio. Berarti kita kasih tanda apa? Kasih tanda yang kung ya, yang bulat. Yang ini. Oke. 2번 nomor 2. 2달 동안 교육을 받습니다. 받습니다 menerima 교육, pelatihan dengan selama 2달. 2달 berapa? 2 bulan. Tadi awal semesternya dari tanggal 2 bulan 9 dan akhir semesternya dari tanggal 31 bulan 10. Nah, dari bulan 9 ke bulan 10 itu berapa bulan? 2 bulan. Berarti kita kasih tanda yang 공. 3번 인터넷으로 강의를 듣습니다. 듣습니다 mengikuti 강의를 kelas dari atau dengan internet. Mengikuti kelas dengan internet. Benar apa salah? Salah ya, karena tadi kelasnya ada di ruang kelas yaitu 외국인 센터 503호. Jadi jawabannya yang X. Nah, terus 4번 주말 오전에 수업이 있습니다. 있습니다 ada suap kelas ojone pada pagi hari jumal akhir pekan. Tadi kelasnya ada pada jam 2 sampai jam 4. Berarti kan itu bukan ojon, harusnya uhu ya. Jawabannya X. Ya. Kita lanjut ke 정보, informasi. 외국인 근로자 교육 program, 교육 pelatihan 외국인 근로자 pekerja asing. Program pelatihan pekerja asing. 한국산업인력공단에서는 외국인 근로자가 한국에 있는 동안 한국어 및 의료 기능을 습득하여 재료 기간이 끝나면 본국에 안정적으로 재정착할 수 있도록 지원하는 교육 프로그램을 제공하고 있습니다. Nah, kita ngertiin dari mana dulu? Dari subjeknya ya, yaitu 한국산업인력공단에서는 dari sini. Ya, 한국산업인력공단에서는 di HRD Korea, terus ke depan titik. Ko 있습니다 sedang menyediakan 교육 program pelatihan 지원하는 yang melayani. Dorok supaya suis bisa hal melakukan 재정착 adaptasi 안정적으로 secara stabil 본국에 di tanah air atau di negara asal. 면 jika kena selesai 체류 기간 masa 체류 izin tinggal. 습득하yo dengan mendapatkan 기능 kemampuan 필요 yang dibutuhkan mit dan 한국어 bahasa Korea dengan selama inen ada 한국에 di Korea. 외국인 근로자 pekerja asing berarti selama pekerja asing ada di Korea. Kita ulangi ya dari sini. 한국산업인력공단에서는 di HRD Korea sedang menyediakan program pelatihan yang melayani supaya bisa melakukan adaptasi secara stabil di tanah air jika selesai masa izin tinggal dengan mendapatkan kemampuan
yang dibutuhkan dan bahasa Korea selama pekerja asing ada di Korea. 각 프로그램은 현지 기업과 근로자의 수요 조사를 통해 현지 재취업 혹은 창업에 필요한 과정으로 구성되어 있습니다. 각 프로그램은 각 masing-masing program 있습니다. ada 구성되어 terbentuk 과정으로 dengan program atau kurikulum 필요한 yang dibutuhkan 창업에 pada industri 혹은 atau 재취업 bekerja kembali 현지 setempat atau lokal 통해 melalui 수요조사 melalui survei kebutuhan kerja pekerja dengan 기업 perusahaan 현지 setempat. Ya, dari sini tadi ya, masing-masing program ada terbentuk dengan kurikulum yang dibutuhkan pada industri atau bekerja kembali setempat, bekerja kembali ke lokal. Melalui survei kebutuhan pekerja dengan perusahaan setempat. 제조업, 건설업, 농축산업, 어업 등 현장에서 재량적이고 안전관리와 관련된 기초 직무 교육뿐만 아니라 컴퓨터 수리, 자동차 정비, 영접 교육 등 전문 기술 능력을 향상시키는 프로그램도 포함되어 있는데 이러한 교육은 한국산업인력공단 홈페이지에서 교육 프로그램을 확인한 후 신청하면 재료기간 동안 누구나 교육을 받을 수 있습니다. Nah, kita ngertiin dari mana dulu? Kita ngertiin dari depan nendenya dulu ya, dari sini. ada 포함되어 termasuk program juga 향상시키는 yang meningkatkan 전문 기술 능력 kemampuan 기술 teknik 전문 khusus kemampuan teknik khusus dan seperti 교육 pelatihan 영접 pengelasan 정비 perbaikan 자동차 mobil suri perbaikan komputer 뿐만 아니라 bukan hanya 교육 pelatihan 직무 kerja 기초 standar 관료된 yang berhubungan dengan 관리 pengelolaan 안전 keamanan go dan 실용적이 secara praktis 현장에서 di setempat di bidang dan seperti industri perikanan, 농축산업 industri pertanian dan peternakan, konsorop industri konstruksi, 제조업 industri manufaktur. 이러한 교육은 교육 pelatihan 이러한 seperti ini 있습니다. bisa diterima 교육 pelatihan 누구나 siapapun bisa menerima pelatihan siapapun dengan selama 재료기간 masa izin tinggal jika 신청하 mendaftar setelah wakilhan diperiksa setelah memeriksa 교육 program pelatihan homepage에서 di homepage 한국산업인력공단 HRD Korea. Kita baca lagi tadi dari sini ya. Ada termasuk program juga yang meningkatkan kemampuan teknik khusus seperti pelatihan pengelasan, perbaikan mobil,
Perbaikan komputer bukan hanya pelatihan kerja dasar yang berhubungan dengan pengelolaan keamanan dan secara praktis di bidang seperti industri perikanan, industri pertanian dan peternakan, industri konstruksi, industri manufaktur. Pelatihan seperti ini bisa menerima pelatihan siapapun selama masa izin tinggal jika mendaftar setelah memeriksa program pelatihan di homepage HRD Korea. Ya, kita lanjut. 교육 program 신청, 신청 mendaftar, program 교육 pelatihan. pendaftaran program pelatihan. 1. 한국산업인력공단 홈페이지에서 교육 프로그램 리스트를 검색하세요. Kita ngertiin dari 검색하세요. 검색하세요, browsinglah list, di list atau daftar program-program 교육 pelatihan ESO di homepage 한국산업인력공단 HRD Korea. Nah, homepage-nya di sini ya. 나에게 맞는 교육 program cari mencari program-program 교육 pelatihan 맞는 yang tepat, 나에게 untuk saya. Jadi mencari pelatihan yang tepat untuk diri sendiri. 2. 각 과정별 교육 조건을 확인하세요. 확인하세요, periksalah, 조건, syarat 교육 pelatihan 각 masing-masing 과정별, kurikulum. Periksalah syarat pelatihan masing-masing kurikulum. 신청 자격, 신청 시기, 교육 시기, 교육기관, 수료 조건 등 seperti 조건 syarat, 수료 pembayaran, 기관 lembaga 교육 pelatihan, sigi waktu 교육 pelatihan, sigi waktu 신청 pendaftaran, 신청 자격 syarat pendaftaran. Seperti syarat pembayaran, lembaga pelatihan, waktu pendaftaran, syarat pendaftaran. 3. 신청하기 버튼을 클릭하여 본인의 인적 사항을 기재한 후 전송하세요. kirimlah 후 setelah 기재한 mengisi 본인의 인적 사항 data diri. Klik hayo dengan mengeklik button tombol 신청하기 pendaftaran. Kirimlah setelah mengisi data diri dengan mengeklik tombol pendaftaran. 4. 사이트 방문 혹은 이메일을 통해 교육 대상자로 선정되어 있는지 확인하세요. 확인하세요, periksalah. 선정되어 있는지, apakah sudah dipilih 교육 대상자로 sebagai 대상자 sasaran 교육 pelatihan atau peserta pelatihan. Tonghe melalui email hoken atau 방문 berkunjung site ke situs. Periksalah apakah sudah terpilih sebagai peserta pelatihan melalui email atau berkunjung ke situs. 5. 시간과 장소를 확인하여 교육에 참여하세요. hadirilah 교육에 pada pelatihan. 확인하여 dengan memeriksa 장소 tempat, dan sigan waktu. Hadirilah pada pelatihan dengan memeriksa tempat dan waktu. Ya, kita lanjut ke IPS topik 듣기. 1에서 3분 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. Pilihlah 대답, jawaban almazan yang tepat. 듣고 dengan mendengarkan 질문, pertanyaan.
24과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 투안 씨는 한국어 공부를 어떻게 해요? Tuan 씨는 한국어 공부를 어떻게 해요? Tuan 씨는 saudara Tuan 어떻게 bagaimana 공부 belajar 한국어 bahasa Korea? Saudara Tuan bagaimana belajar bahasa Korea? Berarti kita cari jawaban yang menunjukkan cara belajar bahasa Korea. Kita lihat dari opsi 1. 열심히 공부했어요. 공부했어요 telah belajar. 열심히 dengan sungguh-sungguh. Ini bukan merupakan cara. Jadi opsi 1 salah. Opsi 2, internet 강의를 들어요. 들어요 mengikuti 강의를 kelas internet. Mengikuti kelas internet. Ini bisa untuk belajar ya lewat internet. Jawabannya opsi 2. Kalau kita lihat opsi yang lain, opsi 3. 한국어는 조금 어려워요. 한국어는 bahasa Korea 조금 sedikit 어려워요. sulit. Bahasa Korea sedikit sulit. Kalau opsi 4, 한국어 공부를 열심히 해야 돼요. Ya 돼요 harus. Melakukan 열심히 dengan sungguh-sungguh 공부 belajar 한국어 bahasa Korea. Harus belajar bahasa Korea dengan sungguh-sungguh. Salah ya. Terus Ibon nomor 2. 2번 모니카 씨, 저녁에 같이 학원에 다닐래요? Monika sih, saudara Monika, 저녁에 같이 학원에 다닐래요? 다닐래요, maukah belajar? 학원에 ke lembaga kursus, 같이 bersama, 저녁에 pada malam hari. Saudara Monika, maukah belajar ke lembaga kursus bersama pada malam hari? Kita lihat dari opsi 1. 수업은 저녁 7시에 시작돼요. 수업은 kelasnya 시작돼요 dimulai 7시에 pada jam 7 jonyok malam. Salah ya, bukan nanyain mulainya kelas itu jam berapa. Terus opsi 2. 저는 매일 예습하고 복습해요. 저는 saya 복습해요. Melakukan review, hago dan 예습. Review, mail setiap hari. Salah. opsi 3. 저녁에는 학원에 가기 어려워요. 어려워요, sulit, pergi. 학원에, ke lembaga kursus, 저녁에 pada malam hari. Sulit pergi ke lembaga kursus pada malam hari. Terus opsi 4. 어제 저녁에 학원에서 만났어요. 만났어요 telah bertemu 학원에서 di lembaga kursus, 저녁에 pada malam 어제 kemarin. Nah, tadi pertanyaannya, Monika, maukah belajar ke lembaga kursus bersama pada malam hari? Jawaban yang tepat itu opsi 3 ya. Sulit pergi ke lembaga kursus pada malam hari. Sambon nomor 3. 3번 개강이 언제예요? 개강이 언제예요? 언제예요? Kapan? 개강. Awal semesternya atau awal pelatihannya. Berarti kita cari yang menunjukkan waktu mulai suatu pelatihan. Kita lihat dari opsi 1. 고급 과정은 없어요. 없어요, tidak ada. 과정, kurikulum, 고급, mendesak. 고급 itu tingkat mahir. Tidak ada kurikulum tingkat mahir. Bukan ya? Terus opsi 2. 10월 31일에 Kenayo. Kenayo selesai pada tanggal 31 bulan 10. Tadi pertanyaannya Kekang ya. Kekang awal semester. Nah, sedangkan kalau tanggal 31 bulan 10 ada keterangan Kenayo. Kenayo itu selesai. Selesai berarti bukan Kekang. Akan tetapi akhir semester atau jonggang. Ini jonggang. Jadi jawabannya kurang tepat. Salah. Terus opsi 3, 다음 주 월요일이요. Adalah 월요일, hari Senin, 다음 주, minggu depan. Kalau opsi 4, 외국어 교육센터 503호예요.
adalah ruang 503 pusat pelatihan bahasa asing. Nah, tadi pertanyaannya awal semester, berarti yang tepat itu opsi 3 ya. Kapan awal semesternya? Adalah hari Senin minggu depan. Ya, kita lanjut. saya 소본 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 대답하십시오. 대답하십시오. jawablah 질문에 pada pertanyaan dua kali. 듣고 dengan mendengar iagi cerita hanai satu kali. Berarti untuk nomor 4 sampai 5 ada satu dewa ya atau satu percakapan. Kita mulai dengarkan percakapannya. 4에서 5번. 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 대답하십시오. 여보세요? 여보세요, hello. 한국어 교육센터입니다. 한국어 교육센터입니다. 입니다 adalah Sen터 Pusat 교육 Pelatihan 한국어 Bahasa Korea. 저 한국어 능력 시험 준비 과정이 있어요? 저 permisi, 한국어 능력 시험 준비 과정이 있어요? 있어요. Apakah ada 과정 kurikulum 준비 persiapan 한국어 능력 시험 ujian kemampuan bahasa Korea? 네, 초급반하고 중급반이 있어요. 네, 초급반하고 중급반이 있어요. 네, iya, 있어요. ada. 초급반 kelas dasar, hago dan 중급반 kelas menengah. 초급반 수업은 몇 시에 해요? 초급반 수업은 몇 시에 해요? 수업은 kelas 초급반 kelas dasar. 해요 dilakukan 몇 시에 pada jam berapa? 토요일 오전 10시부터 오후 1시까지예요. 토요일 오전 10시부터 오후 1시까지예요. buto dari Yolsi jam 10 ojon pagi, toyoil hari Sabtu, kaji sampai Hansi jam 1 ohu siang. Nah, pertanyaan nomor 4, 남자는 왜 전화를 했습니까? 남자는 laki-lakinya 왜, kenapa 전화를 했습니까? menelpon. Tadi alasan menelpon karena laki-lakinya nanyain kelas untuk persiapan 한국어 능력 시험 atau ujian kemampuan bahasa Korea. Berarti dia itu ingin belajar bahasa Korea. Kita lihat dari opsi 1. 한국어 책을 사고 싶어서. So, karena gosip ingin membeli cek buku 한국어 bahasa Korea. Salah. Opsi 2. 한국어를 공부하고 싶어서. So, karena gosip ingin belajar 한국어 bahasa Korea. Nah, jawabannya opsi 2 ya. Tadi laki-lakinya ingin belajar bahasa Korea. Kalau opsi 3, 한국 친구를 사귀고 싶어서. So, karena gosip ingin 사귀. 사귀 itu menjalin hubungan, 친구 pertemanan 한국 Korea atau teman Korea. Karena ingin menjalin hubungan dengan teman Korea. Kalau opsi 4, 토요일에 한국어 시험이 있어서. So, karena iso ada sihom, ujian 한국어 bahasa Korea, 토요일에 pada hari Sabtu. Salah ya, tapi baru untuk persiapan. 5번 nomor 5. 한국어 초급반 수업은 언제 있습니까? 수업 kelas 초급반 kelas dasar 한국어 bahasa Korea. Kelas tingkat dasar bahasa Korea. 언제 있습니까? Ada kapan? Kapan tadi kelas dasarnya? Tadi hari Sabtu. Dimulai dari jam 10 sampai jam 1. 토요일, hari Sabtu 토요일, semuanya pakai 토요일. Terus tadi mulai jam 10, berarti kita lihat opsi 1 dan 2. Jam 10 sampai jam 1, jam 1 itu jam 13, berarti jawabannya opsi 2. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ya, IPS topik iki yang membaca atau reading. 이래서 3번 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. 고르십시오, pilihlah 것을 sesuatu 가장 알맞은 yang paling tepat tergal untuk dimasukkan 빈칸에 ke bagian yang kosong. Jadi nomor 1 sampai 3 itu bagian yang kosong, kita lengkapin. 1번 nomor 1.
무무 언제예요? Kapan? Titik-titik. 8월 30일에 끝나요. 끝나요 selesai. 30일에 pada tanggal 30 8월 bulan 8. Selesai. Kata kuncinya ada di 끝나요. Selesai. Di sini ada suap kelas, iljong jadwal, gegang awal semester, dan jonggang akhir semester. Kalau selesai berarti jonggang. 종강이 언제요? Kapan akhir semesternya? Ibu nomor 2. 무슨 뭐뭐뭐뭐 제일 좋아해요? 제일 좋아해요. paling suka titik-titik apa? paling suka titik-titik apa? 역사를 제일 좋아해요. 제일 좋아해요. 제일 paling 좋아해요 suka 역사 sejarah. Paling suka sejarah berarti ini nanyain materi atau mata pelajaran. Kita lihat dari opsi 1 ada 과목, materi atau mata pelajaran. Opsi 2 ada 기관, lembaga. Opsi 3 ada 교실, ruang kelas. Dan opsi 4 ada 학원, lembaga kursus. Berarti jawabannya opsi 1. 무슨 과목을 제일 좋아해요? paling suka mata pelajaran apa? Paling suka sejarah. Terus kita lanjut ke Sambon nomor 3. 저는 매일 아침부터 저녁까지 회사에서 일을 합니다. saya 일을 합니다. bekerja. 회사에서 di perusahaan, buto dari 아침 pagi sampai 저녁 malam, 매일 setiap hari. Saya bekerja di perusahaan dari pagi sampai malam setiap hari. 일이 끝나면 한국어를 배우러 학원에 갑니다. 일이 끝나면 selesai bekerja, 갑니다, pergi, 학원에 ke lembaga kursus, ro, untuk belajar 한국어 bahasa Korea. Selesai bekerja, pergi ke lembaga kursus untuk belajar bahasa Korea. 일을 무무무 학원에 다니는 것은 힘들지만 일을 할 때 도움이 많이 됩니다. 힘들, sulit, 다니는, belajar, 학원에, di lembaga kursus, titik-titik bekerja. Jiman tetapi, saat iril hal bekerja, 됩니다 menjadi, mani banyak, doum membantu. Nah, berarti ini ada dua hal yang berlangsung secara bersamaan ya. Kita lihat jawabannya, di sini pakai kata kerja dasar hada semua. Bedanya itu konjungsi ya, atau penghubung kalimatnya. Kalau ada dua hal yang dilakukan secara bersamaan, berarti kan artinya sambil atau sekaligus. Nah, kita cari yang memiliki arti sambil, ada apa? Kita lihat dari opsi 1 ada ro untuk. Ro itu untuk, terus opsi 2 ada myonso itu sambil. Berarti jawabannya opsi 2 ya. Tadi ro apa? Untuk. Terus opsi 3 ada nende. Nende ini bisa diartikan tetapi, jadi, sebagai tanda koma. Jadi sifatnya opsional. Nah, kalau ro yang ini, hagiru. Ini juga bisa diartikan kalau giro berencana. Ya, kita lanjut ke nomor berikutnya. Saya sombon 다음 글을 읽고 물음에 답하십시오. 답하십시오. Jawablah 물음에 pada kalimat 읽고 dengan membaca ke paragraf dalam berikut. Jadi untuk nomor 4 sampai 5 itu satu teks ya. 무료 한국어 교실 4개월 과정. 교실 ruang kelas. 한국어 bahasa Korea 무료 gratis. Ruang kelas bahasa Korea gratis. 4개월 과정. 과정 program 4개월 4 bulan. 시간 요일, 시간 waktu, 요일 hari. 토요일 hari Sabtu, 일요일 hari Minggu. 오후 1시부터 오후 3시까지 dari jam 1 sampai jam 3 ada 초급 tingkat dasar, 중급 tingkat menengah.
오후 3시부터 오후 5시까지 dari jam 3 sampai jam 5 초급 tingkat dasar, 고급 tingkat mahir. Kegang awal semester 3월 1일 tanggal 1 bulan 3 atau bulan Maret. 신청 pendaftaran 센터 직접 방문, 방문 berkunjung, 직접 secara langsung 센터 ke pusat. 2월 15일까지, kaji sampai 15일 tanggal 15 2월 bulan 2. 4번 이 아내문의 내용과 다른 곳을 고르십시오. 다른. 고르십시오. Pilihlah khusus sesuatu 다른 yang berbeda. 내용과 dengan isi 이 anemune pada pengumuman ini. Kita lihat dari opsi 1. 수업료를 안 내도 됩니다. Boleh juga tidak membayar 수업료, biaya kelasnya. Benar ya, karena di sini ada keterangan 무료, gratis. Terus opsi 2. 3월에 신청할 수 있습니다. 수 있습니다 bisa, 신청할 mendaftar 3월에 pada bulan 3. Tadi pendaftarannya justru bulan 3 itu gegang awal semester. Kalau awal semester berarti udah nggak boleh mendaftar ya, karena tadi pendaftarannya hanya sampai tanggal 15 bulan 2. Berarti jawabannya opsi 2. Kalau kita lihat opsi 3, 센터에 가서 신청해야 합니다. 신청해야 합니다 harus mendaftar, 가서 dengan pergi, 센터에 ke pusat. Benar ya, di sini ada keterangannya. Kalau opsi 4, 4개월 동안 한국어를 배웁니다. 배웁니다 belajar 한국어 bahasa Korea dengan selama 4개월 4 bulan. Benar, di sini ada 4개월 과정. 5번 nomor 5. 한국어 중급 수업은 언제 있습니까? 수업 kelas 중급 tingkat menengah 한국어 bahasa Korea 언제 있습니까? Kapan? Tingkat menengah. Berarti sini ya, tingkat menengah. Harinya hari apa? Hari Minggu. Kita cari 일요일, hari Minggu. Ada di opsi 3 dan 4. Nah, terus jamnya jam berapa? Jam 1 sampai jam 3. Jam 1 sampai jam 3 itu opsi ketiga. Ya, kita lanjut. 확장 연습, latihan tambahan. 1에서 2번 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 곳을 고르십시오. 고르십시오, pilihlah 곳을 sesuatu 가장 알맞은, yang paling tepat. 들어갈 untuk dimasukkan, 빈칸에 ke bagian yang kosong. Ini untuk nomor 1 dan 2. 요즘 컴퓨터를 배우고 있습니다. 요즘 akhir-akhir ini 고 있습니다 sedang belajar. komputer. Akhir-akhir ini sedang belajar komputer. 자격증을 뭐뭐뭐 회사를 옮기고 싶습니다. titik-titik 자격증, sertifikat, 싶습니다 ingin pindah 회사 perusahaan. Nah, di sini konjungsi atau kata penghubungnya semuanya sama ya, 면. Berarti diartikan jika. Jika titik-titik sertifikat, jika apa? Kita lihat dari opsi 1 ada sa. Sa dari kata dasar sada yang artinya membeli. Jika membeli sertifikat. Salah. Opsi 2 ada tada yang artinya mendapatkan. Jika mendapatkan sertifikat. Kalau opsi 3 ada teremyon jika mengikuti dari kata dasar kita. Terus opsi 4 ada 신청하면 jika mendaftar. Jadi jawaban yang tepat apa? Jika mendapatkan. Jika mendapatkan sertifikat, ingin pindah perusahaan. 2번 nomor 2. 자동차를 수리하는 공장에서 일하고 싶어서 뭐뭐뭐 자격증을 따려고 합니다. Kita ngertiin dari so. Karena Kosipo ingin Irha bekerja 공장에서 di pabrik surihanen yang memperbaiki 자동차 mobil. Ryogo Hamnida berencana untuk mendapatkan 자격증, sertifikat titik-titik. Nah, kalau ingin bekerja di pabrik yang memperbaiki mobil, berarti rencana mendapatkan sertifikat apa? Kita lihat dari opsi 1 ada Chongbisa, montir, Yurisa, Uki, Miyongsa pegawai salon, dan Sangdamsa, konsultan. Berarti sertifikat apa? Sertifikat montir.
kita lanjut 3번. 다음 아내문에 대한 소명으로 맞지 않은 곳은 무엇입니까? 무엇입니까? apa? 곳은 hal, 맞지 않은, yang tidak tepat. 소명으로 dengan penjelasan 대한 tentang anemone pada pengumuman dalam berikut. 한국어 교육 프로그램 실시 안내. 안내 informasi, 실시 pelaksanaan program 교육 pelatihan 한국어 bahasa Korea. 일정 jadwal 2013년 5월부터 9월까지 주 1회 실시. Dari bulan 5 sampai bulan 9 tahun 2013, 실시 dilaksanakan 1회 sekali ju per minggu. 장소 tempat 주민자치센터 2층 강당 auditorium 2층 lantai 2 주민자치센터 pusat komunitas atau community center. 대상 sasaran atau peserta 외국인 근로자 pekerja asing. Kita cari yang salah ya. Nah, kita lihat dari opsi 1. 이 프로그램은 5월에 시작합니다. 이 프로그램은 program ini 시작합니다 dimulai 5월에 pada bulan 5. Benar ya? Di sini dimulai pada bulan 5. Karena kita cari yang salah, jadi opsi 1 jangan kita pilih. Terus opsi 2. 매일 2시간씩 한국어를 가르쳐 줍니다. 가르쳐 줍니다 diajari 한국어 bahasa Korea setiap 2시간, 2 jam. 매일 setiap hari. Salah karena di sini hanya sekali seminggu. Jadi jawabannya opsi 2. Kalau opsi 3, 주민자치센터에 있는 강당에서 배웁니다. 배웁니다 belajar, 강당에서 di auditorium atau di aula. Inen yang ada, sentoe di pusat 주민자치 komunitas. Bener ya? Kalau opsi 4, 외국인 근로자를 위한 한국어 프로그램 안내입니다. 안내입니다 adalah informasi program-program 한국어 bahasa Korea 위한 untuk 외국인 근로자 pekerja asing. Ya, sekian pembahasan kita bab 24. Terima kasih. 감사합니다. 안녕.